Hi guys, what up everybody? It's your boy Suryakant Biswal. Welcome to a new vlog. So guys, ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରଶ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚା ଦୋକାନ ଆମର ଦେଖାଇଥିଲି। ଚା ଦୋକାନରୁ ଆସି ଯାଇଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଆଜି କଲେଜ ଯିବି ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଧୋଇବାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଧି ଯିବା। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ଗାଧିକି ଆସି ସାରିଲିଣି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ମିଶା ପିନ୍ଧି ସାରିଲିଣି ତ ବାକି ରହିଲା କେବଳ ଖାଇବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେବା, ଟାଏ ଫାଏ ଭିଡ଼ିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାଇବା ରେଡି, ପଖାଳ ଭାତକୁ ପାଣି ସନ୍ତୁଳା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଏବେ ମୋର ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧି ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଗୁଡ଼େଇ ବ୍ୟାଗରେ ସବଜେକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବହି ଭର୍ତ୍ତି କରି ତ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଲେଜ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତୁ ଏବେ ସାଇକେଲରେ ବହୁତ ସାରା କାଦୁଅ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି ତ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ୱେଟିଂରେ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ସାଇ ପିଲା ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ୟାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି ଅଛି, ବୋଲ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି ନା କ'ଣ? XT Bubble ତ ବବୁଲର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଇଡିକି ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବସିକି ୱେଟିଂ କରିବା ସଂଗ୍ରାମର। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଆଜି ମୋର କ୍ଲାସ୍ 10:45ରେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ଆସି ସାରିଲାଣି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା କଲେଜ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଗଲା ସମୟରେ ବୋରିଂ ଲାଗିବ ତ ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍। नाचो जिम दिन तक दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन तक दिन सुन मोइना तो पाई डुलु को जिम आज खाली दिन तक दिन तक दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन तक दिन मु तोरा राजा तू मोरा रानी साजऊ रे प्रेम कहानी क्रोध रानी करिले तू गुणी हस बसई ने बिलटाणी आछिंची देवी रे हरे प्रेम मधुर पानी छाती तले बजेइलु प्रेम कंजली छाती तले बजेइलु प्रेम कंजली छाती तले बजेइलु प्रेम कंजली। गाइज एबे आसी जाइछि कॉलेज तो कॉलेज रे वीडियो बनेबा परमिशन नाही, तेणु कॉलेज मध्य मु वीडियो बनई पारिबी नाही। तो कॉलेज क्लास रु बाहरला परे पुणी थोड़े देखा हबो, चलंतु रहउछि। सो गाइज मु एबे क्लासरूम में पहुंची जाइछि, टीचर आसी नांती, टीचर आसीबे तो देखंतु पिला माने आगोरे बसिछन। सो फ्रेंड्स एबे हम क्लास सरी जाइछि तो चलंतु साइकिल खाकू आमे एबे साइकिल रे घर को जीवा। सो गाइज एबे कॉलेज रो क्लास सरी जाइछि तो मु घर को चलुछि तो घर को जिया भितरे गोटिए सॉन्ग हे जाऊ। मेहंदी लगा कलर चुटी की झालरी वाला चुनरी चेहरा खंडे पाई सते खंडगिरी रसी मेरी सिग्नल तक देले तब कुटा की दिए सिग्नल तक देले तब कुटा की दिए भरी भूले हुए लो बालकनी ऊपर किए लो बालकनी ऊपर किए लो कणे कणे चाहे लो मम्मी हाथ देखिबो ढोका के भरे लाइनी कोठी
सो गाइज आमे बे पहुंची जाइछंती घरे आई मीन आम साई रे खटीशाल रे हमर तो सकाळे जीवा समय रे मु आपन को ए जगह टी देखैतिली तो एठा को आसी सारलेनी तो आशा करूची आपण मानकू कॉलेज व्लॉग टी भल लागिथियो यदि व्लॉग टी भल लागिछि तेबे चैनल टी को लाइक करंतु आगो को एही परि वीडियो देखिया पई सब्सक्राइब करंतु एवं शेयर करंतु रहुची नमस्कार जय जगन्नाथ।